पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक धन्य परमेश्वर नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड मु जेम्स मार्टिन आपण समस्त को जेएमएम मिनिस्ट्री रे स्वागत करे। प्रभु अनुग्रह करी दया करी सुंदर सुजोग देले पुनर्बार मार्क लिखित सुसमाचार गभीर विषय आलोचना करिवा पाई प्रभु सुजोग दैछंती। आसंतु आलोचना करिवा पूर्वरु हम समस्त प्रार्थना करिवा। प्रार्थना पूर्वक हम समस्त आलोचना करिवा पई छिबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करूछु तुमरी दया पाई अनुग्रह पाई उपस्थित पाई योजना पाई पिता प्रभु पुनर्बार तुम आम जीवन में सुजोग देल प्रभु तुम वाक्य को आलोचना करने निमंते तुम प्रिय दासों द्वारा आम को साहाय्य कल प्रभु ये धन्यवाद दूछु। आज मुख द्वारा तुम कथा को गभीर विषय को शिखा जाना आम को साहाय्य कर देखुवा प्रत्येक दर्शक मान तुम्हें प्रचुर रूपे आशीर्वाद कर। प्रार्थना सुच धन्यवाद पिता जिस प्रार्थना मागुछि आमेन। पुनर्बार आज आम सहित जड़ित अच्छा बालक देवाशीष पाउल ओडिशा हार्वेस्ट चर्च नवरंगपुर आम मिनिस्ट्री तरफ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम स्वागत करुचु। आसतु आम जाना पुनर्बार धन्यवाद देवी जे आगामी पार्ट 1 रे प्रथम भाग रे मार्क लिखित सुसमाचार बैकग्राउंड केमती लिखाई केमती से लिखिले मार्क लिखित सुसमाचार को से सब विषय रे पालक महोदय बहुत सुंदर भाव आम को कही अच्छा मु पालक साहब धन्यवाद देवाई चाहिए। पुनर्बार पचार चाहिए कौन आउ निगूढ़ तत्पर रही मार्क लिखित सुसमाचार रे कहि परिबे कि समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड। आपण समस्त प्रथम भाग रे ईश्वरंकर वाक्य रु आशीर्वाद पाई अछंती मु आशा करे प्रभु आज दिन रो सेशन रे भी प्रभु अनेक को कथा कहबे। आमेन। मु मार्क लिखित सुसमाचार रो समस्त विषय मु कहया पाई चाहे ना किंतु किछि इंपोर्टेंट विषय मु कहया पाई चाहे जो विषय हम प्रत्येक ख्रिस्टियन मंडली को प्रत्येक ख्रिस्टियन इंडिविजुअल को बुझिबा बहुत आवश्यक। तो से दि तीनटा विषय रो मु प्रथमे से विषय को लिस्ट आउट करबी तापर ता विषय हम धीरे धीरे कथा। प्रथम विषय एहा जे मार्क लिखित सुसमाचार रे मु देखि पारुची जे जिसु से मिनिस्ट्री को वन मैन शो मिनिस्ट्री कर नथिले। अच्छा किंतु से मिनिस्ट्री को से गोटे टीम वर्क भाव रे ताको यूज करले मिनिस्ट्री। तो ए विषय प्रथम विषय मु आ विषय में डिस्कशन करबा जे मिनिस्ट्री को जिसु गोटे टीम वर्क बोली कि से चूज करले बाछि मिलित भाव रे एकुटिया नहीं किंतु मिलित भाव रे मिनिस्ट्री इज नॉट ए वन मैन शो मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री होची को टीम वर्क जिसु से विषय फोकस करले टीम वर्क रे प्रथम विषय। दिन विषय मु एहा मध्ये देखि परबी जे मार्क रो राइटिंग स्टाइल को हम टिके देखिबा। मार्क रो राइटिंग स्टाइल कोन प्रकार लिखिछन्ते की प्रकार लिखिछन्ते कि ता राइटिंग स्टाइल रो केमती अछि तार राइटिंग स्टाइल मार्क रो राइटिंग स्टाइल से विषय भी हम टिके देखिबा। मु आशा करे प्राय लोक ए विषय जानि नथिबे ता सह मु ए विषय भी देखिबी जे क्रिश्चियन लाइफ ना इने गोटे जर्नी गोटे यात्रा ख्रीष्टीय यात्रा आ ख्रीष्टीय यात्रा रे जिसु जे आमन को सहित अछंती से ख्रीष्टीय यात्रा रे आमन को कोन इंपोर्टेंट गुण गुडा को रहिबा आवश्यक से विषय मध्ये हम टिके देखिबा। परवर्ती समय रे टिके परे हम देखिबा जे मार्क को लिखित सुसमाचार रे जिसु किए गत वीडियो रे हम देखिथिलु जे जिसु दुख भोग करबा सेवक किंतु केमिति की प्रकार कोन हेथिला जिसु को काहे के से उपाधि मिलछि से विषय टिके देखिबा। बहुत बढ़िया ता सह हम ए विषय भी देखिबा जे शिष्य माने जिसु को कोन भाबुथिले आ जिसु शिष्य मान को निज परिचय कोन देय अछन से विषय मते टिके हम देखिबा। ता सह इंपोर्टेंटली आ शेष कथा या इंपोर्टेंटली हा जे जिसु को मिनिस्ट्री रे स्त्री मानकर रोल कोन स्त्री मानकर भूमिका एई दिन मानकरे मु प्राय मंडली रे देखे स्त्री मान को बहुत नेग्लेक्ट करंती स्त्री मान को बहुत पछरे रखंती मंडली से मन आवश्यकता नहीं से माने इंपोर्टेंट रोल प्ले करि परबे नै मंडली। तो स्त्री मानकर रोल कोन जिसु को मिनिस्ट्री रे आ जिसु को सेवा कार्य रे पर्टिकुलरली मार्क लिखित सुसमाचार रे पुरुष मानकर कैरेक्टर कोन आ स्त्री मानकर कैरेक्टर कोन हम से विषय टिके देखिबा जी। ओके तो प्रथम विषय हम देखिबा जे जिसु मिनिस्ट्री को वन मैन शो करि नथिले जने लोक ही मिनिस्ट्री को चलेबो
ଯିଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଯିଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖିବି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ହଉଛି ଡୁବିତ, ଡୁବିତ, ଛିଞ୍ଚା ନୁହଁ ଡୁବିତ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଛିଞ୍ଚା ନୁହଁ ଡୁବିତ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡୁବିତ, 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 ବାପ୍ଟାଇଜୋ, ଡୁବିତ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ जो मार्क लिखित सुसमाचार, ए सुसमाचार पर्टिकुलरली पितरंकर कैरेक्टर रो सेंटर, पितर होचंती से मार्क लिखित सुसमाचार रो से मुख्य व्यक्ति तांको द्वारा इंस्पायर हेकिना लिखिछन, तांको द्वारा इंस्पायर हेकि लिखिछन्ती। पर लास्ट वीडियो रे हमें कहउथलु जे मार्क होचंती पितरंकर शिष्य, आ पितर जहा कहितले मार्क से विषय बुझी कि जानि कि से विषय लिखि अछंती। तो जेबे मु देखुची मार्क लिखित सुसमाचार स्टार्टिंग प्रथम अध्याय रे ही जीशु पितर को बाछिले, पितर, जाकुब, जहन, आंद्रियो, जीशु सेमान को बाछिले, सेवा कार्य पाए बाछिले जीशु सेमान को। और सेवा कार्य पाए जब जीशु बाछिले, जीशु क्लियर कट जणाय पाए चाहंती जे मु एकुटिया नुह, आई एम नॉट एलोन, मिनिस्ट्री मु एकुटिया नुह, मु मिनिस्ट्री रे मु सब किछि करि देबी, मो पछरे के थांतो न थांतो मो ही सब किछि मिनिस्ट्री, ताहा जीशुଙ୍କର इच्छा नुह, मोटिव नथिला। जेमति कि धरि नतु एबे मो ना होछि देवाशीष पॉल, तो मु एमति कहि परबे नै जे मो मिनिस्ट्री होछि देवाशीष पॉल मिनिस्ट्री, मु ही सर्वे सर्वा, मु ही सेठी लीडर, मु ही जणे, मु प्रधान आसन रे मु बसिबी, प्रधान स्थान मु नेबी, मु कहिले ही हेबो, मु न कहिले हेबो नाही, मंडली रे मु ही सर्वे सर्वा, मंडली रे किए नुह, जीशु मंडली रे मस्तक नुह, किंतु मु मंडली रे मस्तक, ए प्रकार मनोभाव जीशुଙ୍କର नथिला। अच्छा, तेणु कर जीशु निज मिनिस्ट्री रे पितरों को बाछिले, जाकुब को बाछिले, आंद्रिय को बाछिले, जोहन को बाछिले। और जीशु जानि थिले मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट सिंगल मैन शो, मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट टीम वर्क। मिनिस्ट्री गोटे टीम वर्क, मिलित भावरे सेवा कार्य गोटे मिलित भावरे। परवर्ती वीडियो मानकर हमें पाउलଙ୍କ विषय भी देखिबा। अधिकांश स्कॉलर ए प्रकार मध्य कहती पाउलଙ୍କର 40 टा शिष्य थिले, 40 जन शिष्य। पाउलଙ୍କ टीम रे पाउल एकुटिया नथिले, 40 जन को धरि काम करथि, 40 जन को धरि कि पाउल मिनिस्ट्री थिले, 40 जन को धरि कि आज निजे खाली सब आज का डेट रे मिनिस्ट्री वन मैन शो ही जाइछ। हां राइट, एकुटिया ही जाइछ। नाही मु पुनर्बार कहि रखा पाए चाहे जीशुଙ୍କର एई गुण को हमें सिखिबा, जीशुଙ୍କର एई विषय को हमें सिखिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने मिनिस्ट्री एकुटिया नुह, मिनिस्ट्री गोटे टीम वर्क, टीम गोटे दल को नेकी सेवा कार्य करि हेबो, एकुटिया सेवा कार्य करि हेबो नाही। आ जीशु चाहंती जे हमें समस्त टीम वर्क रे सेवा कार्य करू, एकुटिया नुह कि टीम वर्क रे सेवा कार्य करू। अध्याय 3 रे जदि मु देखिबी, अध्याय 3 रे अध्याय 3 पद 13 जदि मु पढि जिबी, से जीशु से 12 जन शिष्य को बाछिले जीशु, 12 जन शिष्य को जीशु सेठी बाछिले। जे प्रकार 12 जन शिष्य जीशुଙ୍କ सहित थिबे, एटा प्रथम पॉइंट होची। बहुत जन भाबंती 12 जन शिष्य को जीशु एथि बाछिले जे प्रकार से माने जीशुଙ୍କର मिनिस्ट्री करबे नाही। जीशु प्रथमे कहले तुमे माने मो सहित थिबो, आ जीशु चाहंती हम जीशुଙ୍କ सहित थिबा। तो टीम वर्क, मिनिस्ट्री होची गोटे टीम वर्क, सेवा कार्य गोटे दलगत भाव रे हमें करिवार अछि, एकुटिया न हम करखा पाई चाहे। जेम्स भाई एकुटिया किछि करि पारिबे नाही, देवाशीष पॉल एकुटिया किछि करि पारिबे नाही। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने सेवा कार्य में समस्त मिसी की करिबा, एटा प्रभुଙ୍କ मोटिव, एटा प्रभु चाहंती। तो प्रथम भाग रे हमें देखुछु जे मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट टीम वर्क, सेवा कार्य दलगत भाव रे करि हेबो अकॉर्डिंग टू मार्क लिखित सुसमाचार। जीशु को प्रिंसिपल सेटा, जीशु को प्रिंसिपल, मो प्रिंसिपल न जीशु को प्रिंसिपल जे सेवा कार्य में समस्त मिसी की करबा, एकुटिया करि हेबो नै। ओके, प्रथम विषय हम से विषय देखिलु। 2 नंबर विषय जदि मु टिके से भीतर टिके ऐड करा पय चाहे जे जीशु जब सेवा कार्य रे आरंभ कले, सेवा कार्य जब जीशु बढ़िले, सेवा कार्य करिबा समय रे
ଯୀଶୁ ବହୁତ ଜଣ ଯୀଶୁ ଜଣେ ୱାର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନାମ ଯୀଶୁ ଥିଲା, ଜିଜସ୍। କାହିଁକି? ବିକଜ ଯୀଶୁ ପପୁଲାରିଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପପୁଲାରିଟି ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା। ଯେବେ ଯୀଶୁ କପରନାମରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, କପରନାମ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପରେ ଆଉ ଥରେ କପରନାମରେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ସେଠି ଘଟିଛି। ଯେବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଘଟୁଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ଫିଗର ହେଇଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଫାରୋସି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପଢୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଗଡ଼ ଧରିକି ସେମାନେ ଟାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଲେ, ପପୁଲାରିଟି ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଢିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ କଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ, ଆଉ ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯେବେ ଛାତ କଣା କରିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ ଯେବେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଯେବେ ଆସିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ତ ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଏହା ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ, ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯୀଶୁ ଅଧିକାଂଶ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖିଆ ପିଆ। ଯୀଶୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକକୁ ଠିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ସବୁ ଖରାପ କାମ ଛାଡିକି, ମଦ ପିଇବା ଛାଡିକି, ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଛାଡିକି, ଗୁଟକା ଖାଇବା ଛାଡିକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ। କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ପୁଡିଆ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆମ ପୁଅ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଅଧିକାଂଶ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିଲେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଆଡକୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇକି ଯେବେ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିଲେ, ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ। ଠିକ ଲାଗେ, ଜଳିଗଲେ ସେମାନେ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବି ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଦିନରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫାରୋସି ସାଧୁକୀ ଭଳିଆ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କି ପାପୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? କାରଣ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ମଶାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, ଆଉ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଯେଗୁଡାକ, ଓରାଲ ଲ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ବିଷୟ ଖଣ୍ଡନ କରେ ନା। ଏମିତି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ଯେବେ ବେବିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରା ପଡିଛି, ଓ ସମସ୍ତେ ପଥର ଧରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ନିୟମକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ପଥରରେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମରୁ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲା, ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମକୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ନିୟମରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଆଗକୁ।
ଆଉ ସେ जो ଯୀଶୁ ଯେତିକି ସବୁ କାମ କଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ତାର ରିଜନ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ରିଜନ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାର୍କର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାର୍କ କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମାର୍କ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ, ମାର୍କ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଛେ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 20 ଏବଂ 21। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 20-21। ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ସମୂହ ଏତେ ସମାଗମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଘରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଆଉଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମତିଭ୍ରମ ଆମ ଲୋକାଲ ଭାଷା ଯଦି କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଯୀଶୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ମାର୍କର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି 3:20-21 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଢିବା ମାର୍କ 3:22 ଯଦି ପଢିକି ଯିବା, ଟିକେ ପଢିଦେବେ ମାର୍କ 3:22 ମାର୍କ 3:22 ଟିକେ ପଢିବେ। ମାର୍କ 3:22 ମାର୍କ 3:22। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାଲଜିବୁଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭୂତପତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୂତ ଛଡାଏ। ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯୀଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଯୀଶୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜ ଭାଇ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ ମା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଯୀଶୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା ନ କହିକି ସେଇଠି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜେରୁସାଲେମରୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ବାଲଜିବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଉଛି, ବାଲଜିବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଉଛି। ଆର ଅର୍ଥ ବାଲଜିବୁଲ ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ସେନାପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି କଥା କହୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏବେ ବି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏତିକିରେ ଯେବେ ଯୀଶୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ପଦ 31 ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି, ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ନିଜ ଭାଇ, ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଏଠି ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି, ମାର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଗୃହରେ, ଇନ ବିଟୱିନ୍ ମଝିରେ ମାର୍କ କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଫାରୁସାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପରେ ମାର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଜ ମା, ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଏ ମୋର ମା, କିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ, ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଷ୍ଟାଇଲ। ସାଣ୍ଡୱିଚ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଇଛୁ, ଭେଜ ସାଣ୍ଡୱିଚ ହଉ, ଚିକେନ ସାଣ୍ଡୱିଚ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଛୁ। ଟିକେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର। ସାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଇ ନଥିବେ, ଦେଖିନ। ସାଣ୍ଡୱିଚ ର ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ସାଣ୍ଡୱିଚ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରେଡ ସ୍ଲାଇସ୍ ବି କହିପାର। ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଥାଏ, ମଝିରେ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ଥାଏ, ମଝିରେ କିଛି କ୍ରିମ ଥାଏ, କିଛି ବି ବିଷୟ ଥାଏ ମଝିରେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ ଗୋଟେ ଲେୟର ଥାଏ, ତାକୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରିମ କେକ୍ ଟାଇପ ର। yes kind of that।
तो एग्जैक्टली सेमती मार्क राइटिंग स्टाइल भी सेमती से आरंभ कले निज घरे क्रीम बिस्कुट निज घरे यस एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट निज घरे तांको मां तांको भाई एमाने कहउछन यीशुकर मति प्रम हलानी से भितरे से आउ थरे गुड आरंभ करछन जेरूशलेम के जण लोक आछन हां से मानक सहित कथबार्ता ही सारला परे आउ थरे यीशु ऊपर आउ थरे से निज मां निज भाई पाखरे पहुंचन एटा होची मार्क रो टिके राइटिंग स्टाइल हमको बुझिबा पड़ियो सैंडविच राइटिंग स्टाइल जदि दर्शक माने कंफ्यूज होथियो तो कहबा पई चाहिबी जे क्रीम बिस्कुट आपण समस्त खाइथिबे क्रीम बिस्कुट थिबो तापर क्रीम थिबो तापर आ गुडे बिस्कुट थिबो सेमती स्टाइल रे ही लिखा जाईची बोली प्रभु दास कहउछन्ते ओके अगु छोटे एग्जांपल देवा पई चाहे टिके पढिबे मो सहित चैप्टर 5 वर्स 21 5 तार 21 एठारे प्रकार लिखा जाए जिसु नौका रे पार होई पुनर्बार पर पारी की बाहुरी आसंते बहु संख्यक लोक ताहांक निकट रे एकत्र हेले आ से समुद्र कूल रे रहिले सेतेबेले समाज ग्रहर अध्यक्षक मध्यरु जाइरस नामक जने व्यक्ति आसी ताहांकु देखि ताहांकु चरण तळे पडिले ओके एडी घटना घटुछि जदि हम पढिबी मार्क अध्याय 5 पद 21 जदि पढिबी एठी जने जने अध्यक्ष समाज गृहर अध्यक्ष सिनागोगर गोटे अध्यक्ष से यीशुଙ୍କ निकटକୁ आसଛନ୍ତି यीशुଙ୍କ निकटକୁ आसिକି से ए प्रकार कहउछन्ती जे मोहर झियो बंचिबाक पड़िबो मोर झियो तुम आसीबाक पड़िबो मो घर को आसीबाक पड़िबो मो झियो ऊपर तुम हाथ रखी की प्रार्थना करबो मो झियो प्राय मृत पाय से मरिबा अवस्था अछि तुम यदि हाथ रखी की प्रार्थना करो से सुस्थ हो सही समय रे यीशु जेबे बाटेरे अध्यक्ष को घर को जाउछन्ती समाज गृहर प्रेसिडेंट को घर को जेबे जाउछन्ती से समय रे बाटर आ गुड स्टोरी घटछि जोटा कि हमें प्राय लोक जानिछु 12 वर्षर प्रदरग्रस्त रोगी विषय रे लिखा है स्त्री लोक विषय रे लिखा है से रोगी यीशु को झुंपा छुई सुस्थ होइछि सेठी परवर्त समय रे यीशु आउ थरे लिखा होछि यीशु का घर को जाय पहुंचन्ते अध्यक्ष को घर को जाय पहुंच जाइरस अध्यक्ष को घर को जाय पहुंचन्ते तो एठी मु देखि पारुछि लेखक आरंभ कले जाइरस को अध्यक्ष को घर आरंभ कले समाज गृहर अध्यक्ष घर आरंभ कले से ताको घर को जाउछन्ती यीशु इन बिटवीन मझी रे 12 वर्ष रोगी को यीशु सुस्थ कले तापर यीशु आउ थरे जाय कि जाइरस को घर को पहुंचन्ती एटा मार्क रो राइटिंग स्टाइल हमको बुझबा पड़िबो किंतु मुझे अलगा लेखा मान को देखिबी स्पेशली अलगा गॉस्पेल मान को देखिबी जे 12 वर्षर जो रोगी विषय लिखा है से रोगी तार स्थान गुड अलगा जगह लिखा है किंतु जाइरस रो स्टोरी गुड अलगा से रोगी रो स्टोरी बहुत बढ़िया कथा गोटे शिखिबा पाउछु मु टिके इंटरप्ट करबा पई चाहिबी सांगो ए कोन एक्चुअली जे बेला बेला हम जेतोल पढु थाओ लाइन रे जेतोल हम पढु नुवा विश्वासी तो हठात गोटे विषय सरी न थेवो आ मझे गोटे अलग विषय आसले कन्फ्यूज हो जाऊ जे हम एक्चुअली कोन एक्चुअली बुझिएला नै प्रभु केतेबेला मा घर थाउछन्ती आ केतेबेला साधु परसुन आसी कथा होछन्ती पोली आली प्रभु तम मा सहित कथा होछि बेले बेले एटा हमर को कन्फ्यूज कर दे आ बहुत सुंदर विषय मु मध्ये शिखिबा पाउछि आ आपण माने मध्ये शिखिबा पाउथिबे जे एक्चुअली क्रीम बिस्कुट टाइप रे लिखा है जे प्रथमे बिस्कुट रहबो तापर ऊपर क्रीम तापर बिस्कुट अर्थात मझे किछि विषय को मार्क रखी छन्ती सेटा हमको जेतेबेला मार्क लिखतो सूचना पढले जानिबा कहबो प्लीज जाको हमें मार्केन सैंडविच बोली के हम कहि मार्केन सैंडविच स्टाइल राइटिंग ए विषय हमको बुझबा पड़िबो जे मार्क गोटे विषय रे आरंभ करले इन बिटवीन मझे किछि नया विषय से कहउछन्ती तापर जोठु आरंभ करसे शेष रे सेही विषय ताके लिखुछन्ती एटा मार्क रो राइटिंग सबटु बडो विषय আজি मार्क लिखतो सूचनार गभीरता एटा होछि मार्क रो राइटिंग स्टाइल जेमते कि मु कहउथिली जे मार्क राइटिंग स्टाइल विषय में हम कथा बा यस हमें ऑब्वियसली मार्क राइटिंग विषय हम कथा ही सारिछु परवर्ती विषय जदि मु देखिबी प्रिय दर्शक बंधु मु आथर को रखा पाई चाहे मु केवल इंपोर्टेंट कथा गुडा कहउछि मार्क रो मु मार्क रो चैप्टर बाय चैप्टर बुझो नै किंतु किछि इंपोर्टेंट विषय जहा बुझिबा पड़िबो जानिबा पड़िबो से विषय में मु वर्तमान कहउछि तो ए समय मु कहि रखा पाई चाहे जे क्रिश्चियन लाइफ गुडे जर्नी अटे क्रिश्चियन लाइफ गोटे जर्नी अटे आ ए यात्रा रे प्रत्येक क्रिश्चियन व्यक्ति को प्रत्येक क्रिश्चियन मंडली को क्रिश्चियन इंडिविजुअल को किछि ना किछि इंपोर्टेंट गुण गुडा को से मन को जीवन रहिबा बहुत आवश्यक आ से विषय रे मु किछि आज कहया पई चाहे मार्क लिखित सुसमाचार रे
ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଥର ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। 3 ଥର 3 ଥର ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଥର ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 35 ଅନୱାର୍ଡ ଯଦି ପଢିବି, ଟିକେ ଦେଖିବା ପଦ 35 ଅନୱାର୍ଡ ଯଦି ପଢିବି, ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଦ ବାଇ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଦ 35 ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି, ପଦ 35ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଯେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆର ପାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ସମୟରେ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନୌକାରେ, ବାଇବଲ ମେନସନ କରେ ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଝଡ ତୋଫାନ ଉଠିଛି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ରଡି ଛାଉଛନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ଝଡ ତୋଫାନକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କଲେ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ଯଦି ଟିକେ ପଢିବା 39 ଟିକେ ପଢିବା, 40 ଟିକେ ପଢିବା। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁନି ହୋ, ଚୁପ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। 40 ପଦ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଏଡେ ଭୀରୁ? ଏ କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? କାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଯେବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ 100% ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମଙ୍କ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଠିକ ନାହିଁ, ଝଡ ତୋଫାନ ଉଠି ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯୀଶୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୋଇ ପଡିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ବି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଶୋଇ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ 100% ପ୍ରଭୁ ବି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବି ଥିଲେ, 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ 100% ଫଳ ପଡୁ। ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ 100% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ 100% ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁନା। ବିଶ୍ୱାସ ଆମଙ୍କର 100% ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଏହା, ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ କହିବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ଚାପ୍ଟର 6 ଭର୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବା 45 ମୁଁ ପଢିକି ଯିବି। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 45 ପଢିକି ଯିବି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଆର ପାରିକି ଚାଲ, ମୁଁ ଆସିବି, ତମ ପଛେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେବେ ରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ପହରରେ ଯୀଶୁ ଯେବେ ପାଣିରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ଭୀତ ହେଲେ, ଭୟ କଲେ, ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିକି ଭୟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲେ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଝଡ ତୋଫାନକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଝଡ ତୋଫାନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ସେ ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ବି ଚାଲିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭୀତ ହେଲେ, ଡରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ଭୟ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକଲ ଉପରେ ମିରାକଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ଡରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁନାହୁଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁନାହୁଁ। ଶେଷ କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଆଉ କାଲା ହେଇଯାଇଛୁ, ବଧିର ହେଇଯାଇଛୁ,
ताहले मु प्रकृत जीशु सहित चलु नहीं जोटा कि थर्ड टाइम पे जीशु नौका रे यात्रा कले शिष्य मान जो चैप्टर 6-8 रे लिखा है चैप्टर 8 रे लिखा है जो समय रे जीशु यात्रा रे आरंभ कले नौका यात्रा आरंभ कले चैप्टर 8 पद 14 दिन पढ़ी पढ़ी के जीवी सेठी लिखा है जीशु शिष्य मान को कहू अछंती जे तुमे हेरोदन को खमीर आ फारूसी मान को खमीर ठारू सावधान था से समय शिष्य मान कोन भाबिले शिष्य मान भाबुछंती जे से माने अल्प रोटी नै कि आछंती जदि खमीर लागि जिवो से रोटी खराब ही जिवो अल्प किछि रोटी नै कि आछंती से मान भाबिले गुरु सेथि पय मान को पर रागुछंती रोटी नै नथिले सेथि पय गुरु मान को प्रति रागुछंती से माने से प्रकार भाबुछंती किंतु शिष्य माने जानिछंती चैप्टर 8 रो प्रथम भाग रे प्रथम पद रे लिखा है जे जीशु 4000 लोक को खाइबा पय दैथिले प्रेज द लॉर्ड जो जीशु 4000 लोक को खाइबा पय दैछंती जीशु केबे भी बदर करूथिले जीशु केबे भी चिंता करूथिले कि जे शिष्य माने खाइ नथिबे से माने खाइबा को केमति देबी कोन खाइबा को देबी प्रिय प्रभु को लोक माने बेले बेले हमें मिराकल देखि कि भी आश्चर्य कार्य देखि कि भी हमें देखि कि अंध सुनी सुनी की बधिर प्रभु अमन को जीवन आश्चर्य कार्य करिसंती एई दिन मन को भी करूछंती प्रभु अमन को अनेक प्रतिज्ञा करि अछंती हम सुनी छे हेले भी हमें देखि कि अंध सुनी सुनी की बधिर जदि हमें देखि कि अंध सुनी सुनी की बधिर ताने क्रिश्चियन जर्नी रे क्रिश्चियन यात्रा रे हमें प्रभु को सहित यात्रा करू ए विषय में देखिबा मार्क लिखित सुसमाचार रे जे जने व्यक्ति प्रकृत रे क्रिश्चियन जर्नी रे यात्रा करूछि ना करू नाही बहुत सुंदर भाव रे हमें मार्क लिखित सुसमाचार गभीर विषय को जानि पारलु जे कि प्रकार मार्क लिखिबार स्टाइल कि प्रकार थिला प्रभु कि प्रकार टीम वर्क मिलित भाव रे सेवा कार्य करथिले पुनी शेष रे प्रभुंकर यात्रा ख्रीष्टीय लोक मानकर मध्ये गुटे यात्रा अटे यह प्रभु दास कहवा पाई चेष्टा करथिले आमे बुझीचु पुनर्बार आमे अनुरोध करिवु जे आमान सहित से पार्ट 3 रे मध्ये आसीबे बोली किना आशा करती से पार्ट 3 रे आसीबे तो ए पर्यंत जाय आपण माने समस्त जडित होइछंती तो प्रभु समस्त को प्रचुर पे आशीर्वाद करंतु एवं पार्ट 3 पाई मध्ये आपण समस्त दयापूर्वक प्रार्थना करथांतु पुण्य अपेक्षा थांतु आसुन हम प्रार्थना करी आज रो एही सेशन को समाप्त करिबा प्रिय पिता धन्यवाद दउछु अनुग्रहकारी प्रभु तुम गभीर विषय को तुम दासों को मुख द्वारा तुम कथा कहिछ एतमे धन्यवाद पिता तांकर मिनिस्ट्री सेवा कार्य तुम समर्पण करूछु पिता आगामी दिन मान करे भाल रूपे तुम व्यवहार करो अनुग्रह करो दया कर पिता पुनी देखुतिबा प्रत्येक दर्शक मानन को तुम समर्पण करे प्रत्येक तुम आशीर्वाद करो प्रभु तुम अनुग्रह करो तुम दया करी सहायता करो प्रार्थना सुन धन्यवाद दी जीसस ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मांगू छु दर्शक के आशीर्वाद करूं पिता आमेन समस्त प्रेस